Olá! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Gala de Entrega de Prémios de Artes Performativas 2022 da Mirpuri Foundation. É obviamente um enorme prazer e uma honra muito grande estar mais uma vez aqui convosco nesta sala lindíssima. O Teatro Nacional de São Carlos é um caso raro no mundo inteiro. Permanece autêntico desde o século XVIII. Portanto, diria que não haveria melhor palco do que este para se realizar uma gala dedicada ao reconhecimento do talento e do contributo para a humanidade de personalidades que esta noite vão ser aqui, como sabem, distinguidas. Good evening. Welcome to the 2022 Mirpuri Foundation Performing Arts Awards Gala. It is a pleasure and an honor to be here with you in this magnificent theatre, the São Carlos Opera House, which is quite unique in the world, as you know. It remains authentic since the 18th century. There could be no better stage than this for a gala that is dedicated to acknowledging the talent and also the contribution to humanity of several personalities who will be honoured tonight. Esta noite terei o prazer de estar ao meu lado, o meu irmão, a quem eu chamo o irmão mais velho, Diogo Infante, que não é só uma personalidade muito importante na minha vida, mas é também, obviamente, na vida de Portugal inteiro. Diogo, it's a pleasure to be host with you. So I think will be unforgettable for all of us. Thank you, dear Catarina. It's always unforgettable to be around you. Uau, You're a delight. Viram porque é que eu Thank digo you. isto? Pois. Obrigada, Diogo. Damos então agora sim as boas-vindas a todos os convidados aqui presentes e vamos começar por excelentíssimos senhores ministros e ministras, excelentíssimos senhores secretários de Estado, excelentíssimos senhores embaixadores, Suas Altezas os Duques de Bragança, nós daqui não conseguimos ver nada, mas estão aí. Ilustres convidados provenientes de mais de 50 nações, desde a Austrália aos Estados Unidos da América, que nos honram com a vossa presença aqui nesta edição 2022 da Gala de Entrega de Prémios de Artes Performativas. As Catarina mentioned, we would like to welcome all our distinguished guests who are here tonight. Esteemed ministers, esteemed secretaries of state, esteemed ambassadors, your graces, the Dukes of Bragança, distinguished guests, and all those present from over 50 different nations from Australia to the US, who honour us with their presence at the 2022 edition of the Performing Arts Gala. As atuações a que acabámos de assistir e que vocês aplaudiram muitíssimo, ainda bem, ficamos muito felizes, e levam-nos a uma outra dimensão, ultrapassando fronteiras, unindo culturas e credos, religiões, numa esfera única de expressão artística. The performances we have just witnessed elevate us to another dimension, transcending borders, uniting cultures and creeds in a unique sphere of artistic expression. Como sabem, os últimos 2 anos marcaram definitivamente as nossas vidas. E para os artistas e para todos aqueles que trabalham no mundo da arte, foram tempos particularmente difíceis, dizia mesmo desafiantes. No entanto, eu acho que existe algo que nos une a todos aqueles e aquelas que estão aqui nesta sala hoje. No fundo, nós acreditamos no poder transformador da arte. Esta noite ficaremos a conhecer os vencedores do Prémio Carreira e Prestígio nas áreas de dança, de música e do teatro. Serão também entregues na área da dança o Prémio Ana Másculo, na área da música o Prémio Carlos de Pontes Lessa e no teatro o Prémio Carlos Avilés. Distinguiremos ainda personalidades notáveis noutras áreas, como por exemplo a entrega do Prémio Ciência e Inovação e do Prémio Leif Erikson da Paz. Por fim, aquele que será o primeiro prémio da noite. Vai ser extraordinário. Música, teatro e dança e outros prémios também. E é por isso que estamos aqui reunidos. The last 2 years had a significant impact on our lives. For the artists and all those that work in the business, these were particularly challenging times. Yet, there is something that is common to all of us in this room tonight. The belief in the transformative power of art. And that is the reason why we are gathered to celebrate art and award those who have excelled in dance, music and theatre. Esta gala representa a missão, mas também a visão e o compromisso da Mirpuri Foundation para com a humanidade. Contribuir na construção de um mundo melhor para as gerações futuras.
baseado nos valores da esperança, da integridade, da colaboração, da persistência, da coragem e também da inovação. Para além disso, o seu empenho na sustentabilidade do planeta é transversal aos vários programas que a Fundação Mirpuri tem em curso em áreas de intervenção tão distintas como a responsabilidade social, a conservação da vida marinha e da vida animal selvagem, a investigação médica e aeroespacial e, claro, as artes performativas. This gala represents the mission and vision of the Mirpuri Foundation and its commitment towards humanity in trying to contribute to a better world for future generations, rooted in the values of hope, integrity, cooperation, perseverance, courage, and innovation. Its commitment to the sustainability of the planet is cross-cutting to the various programs that the Foundation has ongoing in areas of intervention as different as social responsibility, the preservation of marine life and wildlife, medical and aerospace research, and of course, the performing arts. E para ilustrar os pilares da Mirpuri Foundation, e também porque já estamos a falar há muito tempo, os seus programas principais e o balanço deste último ano da Fundação, convidamos agora a assistirem a um filme. My turn to illustrate the pillars of the Mirpuri Foundation, its main programs and the balance of it this past year. I invite you to watch a special film. The Mirpuri Foundation was established with a single objective in mind: to help make the world a better place. In our pursuit of this vision, we embrace values we believe are fundamental. The values of hope, integrity, persistence, courage, innovation, and most importantly as human beings, collaboration. In our strive for a better world, the Foundation fosters collaboration between legislators, corporations, communities, and individuals. At the center of our sustainability efforts, we support and establish initiatives with marine and wildlife conservation at their core. We conduct, as well as support, projects and research into aeronautical and medical solutions. The Foundation also supports ideas and programs that benefit society, through social responsibility initiatives that we believe will have a meaningful and lasting impact in their spheres of influence. And in an appreciation of the arts as the engine for innovation and human creativity, we lend our support to encourage and further the performing arts. The survival of wildlife finds itself threatened by diverse external factors. Global warming threatens natural habitats, impacts food scarcity and migration processes. Illegal hunting violently affects wildlife development, threatening not just a species, but also its vital link in the food chain. The Persian leopard is in critical danger of extinction and is recognized as one of the most endangered feline subspecies. A reduction in its natural habitat, hunting for its skin, and direct persecution as a perceived threat have critically reduced its numbers to under 1,000 individuals. Through the Foundation's support of groundbreaking reproductive science, the Lisbon Zoo has seen 3 cubs born in captivity. The hope is these young cubs, and those to follow, will carry the torch of their kind and contribute to the growth of their fragile species. And through a series of expeditions to its natural habitat in the Caucasus region, a touring photographic exhibition has been created to raise awareness of the necessity to protect this species. As a natural continuation of this project, the Mirpuri Foundation, together with Highfly Airline, for whom the Foundation is the principal sustainability partner, committed to becoming an active member of the United for Wildlife Transport Task Force to combat the illegal trade of wildlife. And in a further collaboration with Highfly Airline, we introduced and continue to promote our own initiative to promote the airline's zero-tolerance policy on illegal wildlife trafficking. With the understanding that we are the last generation that can bring a halt to climate change,
the Foundation has placed marine conservation and the health of our oceans at the core of its efforts to impact climate change and also invests in clean energy solutions. The oceans sustain life on Earth. While they perform a vital role in the oxygen cycle, they also bear the weight of billions of people who rely on the oceans as their source of either economic substance or well-being. If we are the cause of the ocean's problems, then surely we are the solution. For this global issue, the Foundation looked for a platform that could deliver a global message, and in 2017 established the Turn the Tide on Plastic sailing team to compete in the high-profile sporting event, the Volvo Ocean Race. The 9-month race around the world, considered the pinnacle of professional sailing, has a global voice in mainstream media. Joining forces with the United Nations Clean Seas campaign, the Mirpuri Foundation was also the Volvo Ocean Race's principal sustainability partner, and together implemented sustainability and science programs around the issue of plastic pollution. The Turn the Tide on Plastic team carried their critical message to 12 cities around the planet during the 45,000-mile 9-month race. After the success of this campaign, the Foundation recognized the power professional sport has to help deliver a critical message, and in 2019 established a new competitive race team carrying the Foundation's name. The Mirpuri Foundation Racing Team was established to spread a new and broader message. Racing for the planet. #StopClimateChange. The team was the first to enter the Ocean Race Europe, and through it became a member of the United Nations Sports for Climate Action Initiative. They took overall victory in the race, attracting global media coverage for the campaign's message. The Foundation also used this media opportunity to launch another of its own initiatives, the Good Bottle, a 100% biodegradable alternative packaging solution. Made possible after years of research and development, initiated and supported by the Foundation, the Good Bottle signaled a historic milestone in the fight against the scourge of plastic pollution. Building further on the campaign, Racing for Planet carried a Zephyr air quality monitoring device for scientific partner EarthSense. The data analyzed from the team's route at sea was used to communicate the differences between 13 air quality measurements taken on land and at sea. In our continuous strive to do our part to protect the oceans, we hold the annual Mirpuri Foundation Sailing Trophy in Cascais, Portugal. The event is one of the premium regattas of the year and was established to raise awareness and vital funds for ocean health. Entry fees are sponsored by the Foundation and donated to ocean health projects. The event also celebrates the innovation and creativity of the scientific community, including the Mirpuri Foundation Ocean Award, which celebrates companies or individuals who present a project that has a beneficial impact on the health of our oceans. Other areas within our marine conservation efforts include the Foundation's commitment to saving coral reefs, a vital cog in the marine ecosystem. Working at the epicenter of this critical issue as a partner of the International Coral Reef Initiative, the Foundation is committed to supporting research and awareness across several projects. Our Save the Coral Reefs campaign was communicated across the globe using Highfly's Airbus A380, the world's largest commercial airliner. The aircraft is one of the most photographed aeroplanes, and the campaign was seen across the globe in 33 countries. The president of the Mirpuri Foundation, Paulo Mirpuri, has achieved much success as the president of Highfly Airline and is acutely aware of the industry's contribution to climate issues. In an effort to do its part to mitigate these issues, the Foundation, acting as Highfly's principal sustainability partner, is involved in several industry-revolutionizing initiatives. Through our work in aeronautical research, we partnered with aircraft performance company APC in an effort to reduce greenhouse gas emissions of aircraft. A result of this research and development is the retrofit wingtip solution Trinitaire,
The new wingtip reduces both fuel consumption as well as CO2 emissions and will play a pivotal role in the transformation of airlines across the world. In a world first, the foundation also worked with Hi-Fly Airline on the aviation milestone to operate the world's first single-use plastic-free flight. An average transcontinental flight disposes of 350 kilograms of plastic, a huge issue when 100,000 flights are operated each day. To combat this, and in an effort of collaboration, the Foundation, together with the International Air Transport Association, established the Sustainable Cabin Forum for airline operators to share knowledge and practices to tackle the challenges of waste. And in a proof of concept, Hi-Fly Airline leads the way in operating single-use plastic-free cabins on all their flights. Still, the only airline in the world to do so. And looking beyond our atmosphere, the Foundation also partners with the European Space Agency, with both organizations joining forces in order to achieve common objectives and advance sustainable innovation. In the last 50 years alone, new technologies have played a crucial role in improving quality of life. In the meantime, we're facing new challenges from diseases that did not exist until recently as a result of negligent habits. The Mirpuri Foundation believes in innovation and technology as the key drivers of medicine. The Foundation disclosed groundbreaking research into the adverse effect of microplastics on human health and is also a shareholder and investor of biotech company TTXD, who are at the forefront of a unique immunotherapy strategy aimed at a completely new approach for treating acute respiratory distress syndrome, which could prove to be highly effective at saving lives of COVID-19 patients. On behalf of society, the Foundation supports projects and initiatives that will have a lasting impact on the lives of others. At a time when the world is suffering from the consequences of war, the European Union faces an unprecedented influx of refugees in search of a safe and dignified life. The Foundation, together with the British Institute of International and Comparative Law, released findings into the legal implications for private vessels involved in the rescue of migrants and refugees at sea. The project unveiled a set of important legal conclusions that ultimately serve as guidance for individuals, companies, NGOs, and governments. The Foundation also builds on its relationship with Hi-Fly Airline by conducting humanitarian flights and, during the early onset of the pandemic, donated considerable funds towards the cost of a mission to collect vital medical supplies from China. And in August 2020, supported the Help Beirut initiative with the donation and transportation of vital survival and medical supplies after the devastating explosion of ammonium nitrate left 300,000 people homeless. Art is one of the great motors for innovation and the development of human creativity, opening new doors and overcoming differences of cultural, racial, or gender barriers. The Mirpuri Foundation works to promote equal rights and opportunities and is committed to projects that encourage and recognize talent in the arts of dance, theatre, music, and literature. Through the patronage of the Mirpuri Foundation, the remarkable restoration of the 200-year-old Teatro Nacional de São Carlos in Lisbon began in 2020. And in these very halls, we host our annual Mirpuri Foundation Dance, Music and Theatre Awards Gala that not only pays homage to the winners' talent and skills, but also recognises achievements that have benefited society with the Peace, Science, Revelation and Innovation Awards. The goal of the awards is not only a recognition of outstanding talent, but to also enable winners the financial freedom to pursue their passion, as well as to inspire younger generations to follow in their footsteps. Alone, we cannot make the world a better place, but together, every small gain makes a big difference. And only together will our efforts make for a better world.
E uma das principais áreas de intervenção da Mirpuri Foundation são as artes, como sabemos. As diferentes formas de expressão cultural definem o próprio ser humano e a sua evolução. A arte é uma linguagem universal de expressão individual e tem sido, ao longo dos séculos, um motor de criatividade e de realização do indivíduo. One of the main areas of intervention of the Mirpuri Foundation are the arts. The different forms of cultural expression shape the very human being and its evolution. Art is a universal language of individual expression and over the centuries has been the engine of individual creativity and fulfillment. A Mirpuri Foundation faz questão de assumir um apoio permanente a projetos culturais, tendo como objetivos o desenvolvimento, a educação através das artes e a preservação do património cultural da humanidade. Quando apoia estas iniciativas, a Mirpuri Foundation pretende promover a igualdade de direitos, oportunidades e liberdades do ser humano, com uma ênfase especial nas áreas da dança, da música e do teatro. Foi nesse sentido que decorreu precisamente aqui, no ano passado, uma intervenção profunda e muito cuidada da fachada do Teatro Nacional de São Carlos, por onde entraram, certamente. Este projeto de mecenato permitiu restaurar o esplendor original do exterior do teatro e, ao mesmo tempo, preservar esta herança. One of the main commitments undertaken by the Mirpuri Foundation is to support cultural projects. It aims to foster development and education through arts and to preserve the cultural heritage of humanity. By supporting these initiatives, the Mirpuri Foundation aims to promote equal rights, opportunities and freedoms of the human being, with special emphasis in the areas of dance, music and theatre. It was with this in mind that a thorough and careful intervention was carried out last year on the facade of the São Carlos Opera House. This patronage project made it possible to restore the original splendour of the theatre's exterior, preserving this heritage. Nós podemos pedir um aplauso. Thank you. Muito obrigada. Para darmos início à entrega de prémios, chamamos ao palco a vice-presidente da Mirpuri Foundation, Laura Mirpuri. To get us started with the award ceremony, we call to the stage the Vice President of the Mirpuri Foundation, Laura Mirpuri. Boa noite. Boa noite. Boa noite, caros convidados. Good evening, distinguished guests. It gives me great pleasure to welcome you here tonight to mark a very special occasion where we get to honor very talented people. Gathered here tonight is an impressive group of people that is very diverse. You come from all walks of life and all parts of our planet, and I think that's pretty impressive. Yet, for all this rich diversity, there is something that unites us. We all have chosen to be here, now sharing a common perspective, a common interest, and commitment. After 4 years that may have felt a little too long, we have the opportunity to be back, reunited to revere the performing arts. And I think theater, dance, and music all hold a very special place in our hearts. I believe we all understood how much these were needed when we got locked down for almost 2 years and we were forbidden to do all these things I'm sure every single one of you loves. 2 years, if you think about it, is a really long time. The days were long and uncertain, and the pressure on people's mental health was huge. Thankfully, we as a society managed to overcome it, and it only gave us one more reason to cherish what we learned that we could lose so fast. Art is the expression of feelings, freedom, culture, passion, and dedication, and it takes not only talent, but also a lot of hard work. The awards presented today recognize the work of promising people, and we hope incentivize others to follow their notable example. I'd also like to acknowledge the jury and the acclaimed figures of the artistic world in Portugal who gave their names to the prizes of the 2022 Mirpuri Foundation Awards, Ana Másculo, Carlos de Pontes Lessa, and Carlos Aviles. The Mirpuri Foundation focuses, as we saw in the video, not only on supporting the performing arts, which is already pretty impressive, but also social responsibility, nature conservation, and scientific research. And
The foundation has flourished on these challenges since 2017, and I suspect we all know why. It only works with people that concentrate on the real issues, they analyze the problems, they take their pulse, and they dare people to ask questions and listen to the answers. When then we start to think about it, that's when change starts to appear, because change comes from within, and if we all want to be the change we want to see in the world, we need to be the ones to take the first step. Each of you has faced the defining choice between caring and indifference, and you have made the right choice. You chose to care. Otherwise, I don't think we would be friends. So, the Mirpuri Foundation has worked very hard to make today happen. Being here tonight, sharing this celebratory evening with all of you is truly an honor. Looking around this beautiful theater, I am filled with inspiration and hope, and I have no doubt that we are embarking on an age of unprecedented progress. In fact, I think each generation has one overriding responsibility, which is to safeguard the legacy it has received from previous generations and hand it enriched to the new ones. So tonight, I think we are taking a major step in that direction, and in the name of the Mirpuri Foundation, I thank you all. Thank you. Obrigada, muito obrigada. E depois destas inspiradoras palavras de Laura Mirpuri, chegou então a hora de entregarmos o primeiro prémio da noite, o prémio Revelação. A personalidade que vamos premiar representa um motivo de grande orgulho para Portugal, pelo seu talento e mérito reconhecidos além fronteiras. Vencedor das principais competições de ballet, ainda enquanto estudante, demonstrava já a maturidade técnica, compreensão estilística, musical e artística e uma incrível habilidade enquanto bailarino principal em grandes companhias. Percebe-se que eu gosto muito dele, não é? Percebe-se. E percebe-se que tu percebes disto. Também. Following the beautiful words of Laura Mirpuri, it is now time for us to present the first award of the evening, the Revelation Award. The person we are about to award is a source of great pride for Portugal, for his talent and merit, which are known beyond our borders. Winner of major ballet competitions, is dancing even as a student, already demonstrated technical maturity, musical and artistic grasp, and also an incredible ability to perform as a principal dancer in professional companies. Vamos assistir a excerto do impressionante talento deste bailarino. Let's watch some of this dancer's impressive skills in the next video. Senhoras e senhores, o prémio Revelação é para... And the winner is... António Casalinho! Parabéns! E para entregar o prémio Revelação chamamos... Vem até aqui, António, vem até aqui.
Chamamos ao palco Laura Mirpuri, mais uma vez. And to present the Revelation Award, we call to the stage back Laura Mirpuri. Aqui? Exato. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Espero que estejam a desfrutar da noite. Eu, sem dúvida, estou. Estou muito contente por estar aqui para receber este prémio de reconhecimento, mas principalmente para poder fazer parte de mais um dia histórico num teatro tão bonito e importante para a cultura do nosso país. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu sei que eu não vim sozinho. Eu vim com todas as pessoas que me apoiaram ao longo da minha carreira enquanto estudante e deste meu primeiro ano enquanto bailarino profissional em Munique. Primeiramente, eu quero agradecer aos meus pais que estão aqui presentes hoje. Eles apoiaram-me desde o início, desde o primeiro dia em que eu disse que queria começar a dançar. Foi graças a eles que eu tive força, motivação e grandes conselhos para seguir em frente. Depois, quero agradecer aos meus professores e principalmente à minha primeira professora, Anarela Sanchez, que infelizmente não pode estar aqui hoje, mas que não deixa de merecer este agradecimento. Ela, sem dúvida, teve uma grande importância na minha educação, não só enquanto bailarino, mas também enquanto pessoa. Fez-me crescer e criou um espaço para eu poder fazer aquilo que eu mais gosto na minha vida. Por fim, eu quero agradecer à Fundação Mirpuri por todo este apoio e reconhecimento que, sem dúvida, me vai ajudar ao longo da minha carreira. Obrigado. Parabéns, muitos parabéns. Muito obrigado. Muitos parabéns. Obrigada. Obrigado. Um grande aplauso para António Casalinho. Até eu já avancei com o António. Avançamos então para o próximo prémio. Bailarino, coreógrafo, artista plástico, mestre de bailado. Estas são algumas das características que a personalidade, que será agora distinguida, tem. Passou pelo Le Grand Ballet Canadien, onde foi bailarino principal, e dançou todo o repertório desta companhia. Regressou a Portugal para o Ballet Gulbenkian. Esteve também nos Ballets Jazz de Montreal e foi diretor da Companhia Nacional de Bailado entre 1977 e 1993, tendo sido o seu trabalho absolutamente determinante. Let's now move on to the next award. Dancer, choreographer, visual artist, ballet master. These are some of the attributes of the person who will now be awarded. He worked for Les Grands Ballets Canadiens, where he rose to principal dancer, performing the company's entire repertoire. He returned to Portugal to the Ballet Gulbenkian. He was also with the Ballet Jazz de Montreal and was director of the Portuguese National Ballet Company between 1977 and 1993, with his actions playing a pivot role in the group's establishment. A Mirpuri Foundation atribui o Prémio Carreira e Prestígio Dança, um reconhecimento da grandiosidade do seu talento, vida e obra a... Today, he's the recipient of the Mirpuri Foundation's Career and Prestige Award for Dance, an acknowledgement of his outstanding talent, life and work.
Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, Armando Jorge. e para entregar o prémio Carreira e Prestígio Dança, convidamos a subir ao palco a bailarina Ana Lacerda. Venha, venha, Armando, venha, venha. To present the, Olá. to present the award, we ask ballet dancer Ana Lacerda on stage, please. Foi, não foi? A Ana vai entregar. Aqui, exato. Armando, se quiser dizer umas Falar palavrinhas. aqui. O que é que eu seguro? Apenas uma palavra muito emocionada. Há muitos anos que eu não vinha a este teatro e comecei aqui em 62. Colaborei com o teatro, ainda só a dançar nas óperas, e tive o privilégio de fundar e de oferecer a este teatro uma companhia de bailado com os moldes de uma companhia internacional e, portanto, colocando o Teatro São Carlos como um teatro internacional que tem a ópera e que tem o bailado, que foi sempre o meu sonho. Muito obrigado. E é com muito prazer que estou aqui, neste palco, onde eu dancei tantas vezes. Muito obrigado. Um grande aplauso para Armando Jorge. Muito obrigada e muitos parabéns, Armando. Muitos parabéns, muitos parabéns. Muitos parabéns. E a próxima personalidade que distinguimos conseguiu a proeza, Diogo, de traduzir para todos os públicos a complexidade da música dita erudita. Compositor, maestro, pianista, escritor, apresentador, produtor, realizador, conferencista, a sua ação foi ampla e diversificada, fruto de uma mente artística, eu diria, brilhante. A sua criatividade fez dele um dos compositores portugueses com mais obras produzidas. Indeed. The next person to be awarded has managed to translate for all audiences the complexity of the so-called classical music. Composer, conductor, pianist, writer, presenter, producer, director, lecturer. His reach was broad and diverse, the product of a brilliant artistic mind. His creativity made him one of the Portuguese composers with the largest number of works produced. De grande espírito crítico e, por que não dizer também alguma excentricidade, faz da música o entendimento sobre a sua própria vida. Hoje será distinguido com o prémio Carreira e Prestígio Música. With great critical mind, and why not mention a certain eccentricity, he turns music into an insight of his own life. Today he will be presented with the Career and Prestige Award for Music. Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, António Vitorino de Almeida. entrega o prémio Carreira e Prestígio Música a diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos, Elizabeth Matos. To present the Career and Prestige Award for Music, the artistic director of the São Carlos Opera House, Elizabeth Matos. Incrível!
Ok. Aqui? Obrigado. Elizabeth, pode ser aqui. Exatamente. Elizabeth. António, receba aqui na luz. Exatamente. E publicação. Obrigado. Eu, nestas situações, acho que às vezes aquilo que mais nos emociona, além de... É evidente que nos emocionamos ao receber um prémio, é evidente que sim. Mas aquilo que mais nos emociona é o sítio onde estamos a receber esse prémio. Eu devo dizer que quando entro neste Teatro de São Carlos, eu entro na história do nosso país, entro na história da nossa literatura. Estamos a ver aqui figuras do Essa de Queiroz nas frisas, nos camarotes, referências ao longo de toda... de séculos já, não é? Sabemos de histórias antigas que aqui se passaram e, sobretudo, há uma coisa que me dá um grande ânimo, é que este teatro sobrevive sempre, sobrevive e vai viver e vai ser sempre um símbolo daquele Portugal que todos nós queremos. Muito obrigado. Uma homenagem ao teatro, não é? Uma pessoa que recebe um prémio e faz uma homenagem ao teatro. Muito bonito. Chegou então a altura de entregar o prémio Carreira e Prestígio Teatro a uma das figuras maiores do teatro português, alguém que tem dado um enorme contributo criativo para a memória coletiva nacional. Além de cofundadora, é desde os anos 70 a alma da companhia de teatro A Barraca. Diretora, encenadora e atriz, foi distinguida com inúmeros prémios, entre eles o Prémio de Honra Atriz da Europa 2019. Ao longo da sua carreira tem deixado também a sua marca no cinema e na televisão, conquistando inclusivamente prestigiados prémios de mérito e excelência. E é tua prima, Diogo. E a minha prima. It is now time to present the Career and Prestige Award for Theatre to one of the most important representatives of Portuguese theatre, someone who dignifies this art form with an enormous creative contribution to the national collective memory. In addition to being a co-founder, she has been the soul of the theatre company A Barraca since the 1970s. Director and actress, she has been honoured with numerous awards, including the Actor of Europe 2019 Honour Award. Throughout her career, she has also left an imprint in cinema and television, even winning prestigious awards for merit and excellence.
Senhoras e senhores, Ladies and gentlemen, recebe o Prémio Carreira e Prestígio Teatro. Podes dizer. Maria do Céu Guerra. E para entregar este prémio chamamos ao palco Carlos Avilés. Aqui, exatamente, aqui receber o prémio na luz. Na luz. Agora sim. Muito obrigada à Fundação Mirpuri, muito obrigada ao seu trabalho a favor das artes performativas em Portugal, que tanto precisam de apoio e incentivo, e no mundo, porque afinal são as artes a que menos importância se dá, porque são fugazes, nunca estão quietas. E desaparecem muito depressa e fazem-se esquecer. Depois, quero agradecer ao meu querido mestre e amigo e irmão, Carlos Avilés. Que foi fundador comigo, ele foi primeiro, mas eu fui logo a seguir, do Teatro Experimental de Cascais. Somos da Fundação, como ele diz, orgulhosamente. É verdade. E que me dá a honra de me vir dar este prémio aqui. É tão bom começar uma vida artística com um homem que, afinal de contas, tem poucos mais anos do que eu, mas que já era um mestre, já sabia muito bem o que era fazer teatro e eu ainda não sabia. Começar praticamente uma vida com ele e chegar a esta altura e ter um prémio de carreira, de carreiras, de amizades ininterruptas, sem uma mágoa, sem uma mancha, sem um mau momento. É muito bom. Muito obrigada pela recuperação desta fachada, deste teatro, pelo que se tem feito aqui, pelo que se tem melhorado aqui. Muito obrigada à Fundação Mirpuri. Céu, é por aqui. Comovente. Muito. Muito comovente este discurso. Avançamos então agora para o prémio Dança Ana Másculo. O percurso artístico de Ana Másculo funde-se com o da história da dança em Portugal no último meio século. Primeira bailarina portuguesa de projeção internacional, esteve na extraordinária companhia itinerante de bailado Grand Ballet do Marquis de Cuevas. We will now proceed with the Ana Másculo Dance Award. Ana Másculo's artistic journey is intertwined with the history of dance in Portugal over the last half-century. First Portuguese dancer of international acclaim, she was in the extraordinary travelling ballet company Grand Ballet du Marquis de Cuevas. Ana Másculo formou gerações sucessivas de bailarinos, desenvolveu um trabalho intenso de reflexão sobre a metodologia da formação vocacional da dança e da respectiva articulação com o sistema geral de ensino. Lutou muito durante toda a sua vida por medidas que consagrassem no plano jurídico português a especificidade do estatuto profissional do bailarino. Hoje aqui reconhecemos a nossa admiração pela obra ímpar de Ana Másculo, feita de muita glória, mas também, sobretudo, de muito sacrifício. Chegou a hora de revelar a vencedora ou vencedor do prémio Ana Másculo.
Aida Garifullina has molded successive generations of ballet dancers. She has developed an intense work of reflection on the methodology of vocational training in dance and its articulation with the general education system. She fought her whole life for the adoption of measures that would enshrine in Portuguese law the specific nature of the professional status of ballet dancers. Today, we pay tribute to Aida Garifullina's unique work, made up of much glory, but also of much struggle and sacrifice. The time has come to reveal the winner of the Aida Garifullina Award. Tenho tanta vontade em dizer o nome do vencedor ou da vencedora do Prémio Aida Garifullina. And the winner is? Um grande aplauso. Paula Pinto. E para entregar o prémio Aida Garifullina, chamamos ao palco Yvonne Mirpuri. To present the Aida Garifullina Award, we call to the stage Yvonne Mirpuri. Paula vem da plateia. Um grande aplauso. I wanted to say a few words before I give you the prize. I'm very humbled to have the opportunity to award this distinction to you today, because you are so special, so lovely person, so a marvelous artist that I'm very grateful that it was me to be here today. Art has a magical touch that has a magical touch to it. It defines generations, it shapes people. And the ultimate duty of a true artist is to influence and touch others. And Paula Pinto is a true artist, and she has dedicated all her life to dance, one of the most genuine form of art and one of the most pure form of art there is. The Mirpuri Foundation is very proud of all the competitors today, but we are especially proud of you at this very moment, and I wanted it to be very special for you. Let's give a round of applause to Paula Pinto. Thank you. Boa noite. Isto são momentos extremamente emocionantes para todos nós que estamos aqui e, portanto, eu resolvi escrever para não deixar de dizer tudo aquilo que tenho para dizer hoje.
Muito obrigada, Ivone. E muito boa noite a todos e todas. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Mirpuri pela iniciativa e pela criação destes prémios muito importantes para a cultura em Portugal. Ao júri, por me ter selecionado, obviamente. Aos artistas, criadores e intérpretes, pela criatividade e voto de confiança e que me têm acompanhado desde 2004. Este prémio também é vosso. Parabéns. Às entidades públicas e privadas, cujo apoio tem sido fundamental para o desenvolvimento deste nosso trabalho, que é tão singular. E, por fim, aos amigos e à minha família, especialmente à minha mãe e ao meu filho, por todo o apoio e amor incondicional. Imensamente grata a todos e todas. Muito obrigada. Aprendi tanto. Olhar para ti. Muito, 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 muito. Obrigada. Um grande aplauso, Paula Pinto. Aprendi tanto a ver a Paula dançar, tanto, cresci tanto. Fico muito contente com este prémio. O próximo prémio chama-se Prémio Música Carlos de Pontes Lessa. Foi na música que Carlos de Pontes Lessa encontrou o seu propósito. Desenvolveu uma incrível ação enquanto divulgador da cultura musical em colóquios, conferências, congressos, concertos, artigos na imprensa, programas de rádio e de televisão. The next award is the Carlos de Pontes Lessa Music Award. Music was where Carlos de Pontes Lessa found his purpose, the long and enthusiastic work that he developed as a promoter of musical culture in conferences, congresses, concerts, articles in the press, radio and television. Dedicou muito trabalho ao estudo da ópera dos séculos XIX e XX e às múltiplas relações entre a música e o cinema. Carlos de Pontes Lessa entendia a arte como um inconfundível sinal do sagrado, um diálogo entre Deus e o homem. E esta noite, a Mirpuri Foundation premia quem, no seu entendimento, é um digno representante desta filosofia artística. He was devoted to the study of the 19th and 20th centuries opera, as well as to the multiple connections between music and cinema. Carlos de Pontes Lessa perceived art as an unmistaken sign of the sacred, a constant dialogue between God and man. And tonight, the Mirpuri Foundation honours someone who they believe is a worthy representative of this artistic philosophy. E o vencedor do prémio Carlos de Pontes Lessa é... And the winner is... Martim de Sousa Tavares. Entrega o prémio Carlos de Pontes Lessa Marianela Mirpuri. Parabéns, Martim. Muitos parabéns. Parabéns. Muitos parabéns. Posso dizer que andei contigo ao colo? Não. Fica mal. Bom, muito boa noite.
Muito obrigado pelo prémio. Eu gostava de referir que este prémio não é de maneira nenhuma meu, ele é um prémio da Orquestra Sem Fronteiras, pela qual eu respondo em nome próprio, mas somos muitas pessoas. E gostava de referir que foi mencionado aqui o Teatro de São Carlos várias vezes, e com razão, até pelo maestro António Vitorino de Almeida, a quem mando um grande abraço, como este lugar maravilhoso onde as pessoas vêm para ter encontros com a beleza, porque é isso que os teatros são, e é por essa razão que este teatro deve estar na melhor das condições para receber quantos aqui queiram vir. Mas sempre que entro neste teatro, e em teatros assim, não sou capaz de não pensar naqueles que não podem vir a teatros assim, porque tiveram o infortúnio de nascer na Covilhã, por exemplo, ou em Beja, em cidades onde não há teatros como este, e se calhar onde se houvesse não teriam a oportunidade de pagar um bilhete para ir a teatros como este. Falo de públicos, mas também falo de artistas que, por terem nascido em zonas mais desfavorecidas, não poderiam estar a tocar no fosso da orquestra ou não poderiam estar a pisar este palco. E o facto de que a Fundação Mirpuri reconheça num projeto como o da Orquestra Sem Fronteiras, que tem sede em Idenha Nova e onde nos últimos 3 anos e meio, no interior do país, em zonas rurais, temos promovido descentralização da cultura, que vejam nisso um projeto digno de receber este prémio, para mim é incrível, porque demonstra que a cultura é de facto uma alavanca para a coesão territorial, para um país onde as assimetrias que todos conhecemos vão sendo cada vez mais igualadas em termos de oportunidades, e ver a cultura como de facto uma alavanca para essa nova realidade. É muito fácil dizer que as artes são isto e aquilo, palavras bonitas, é mais difícil fazê-lo acontecer. Nós tentamos-lo no nosso dia-a-dia, e eu gostava também de deixar uma palavra de apreço a todos os artistas que, em condições difíceis, e com a pandemia sabemos o que isso é, não desistiram de fazer o seu trabalho, porque de facto a arte age sobre as pessoas e as pessoas têm o poder de agir e melhorar o mundo. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez ao Martim. E prosseguimos com o Prémio Teatro Carlos Avilés. Carlos Avilés é um dos mais importantes e controversos encenadores portugueses. Os seus espetáculos, realizados a partir da obra de vários dramaturgos, contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do teatro português no século XX. Up next is the Carlos Avilés Theatre Award. Carlos Avilés is one of the most important and controversial Portuguese stage directors. His shows, based on the work of numerous playwrights, made a significant contribution to the development of Portuguese theatre in the 20th century. Fundou em 1965 a sua própria companhia, o Teatro Experimental de Cascais, Marido Céu Guerra já aqui sublinhou, onde trabalhou com alguns dos mais importantes artistas portugueses. Em 1992 fundou a Escola Profissional de Teatro de Cascais, uma das mais prestigiadas escolas de teatro em Portugal. Hoje, Carlos Avilés é não só reconhecido como um dos mais influentes encenadores em Portugal, como também uma das principais figuras no desenvolvimento de uma nova geração de atores portugueses. É ou não é? In 1965, he founded his own company, Teatro Experimental de Cascais, where he worked with some of the most important Portuguese artists. In 1992, he founded the Escola Profissional de Teatro de Cascais, one of the most prestigious theatre schools in Portugal. Today, Carlos Avilés is not only regarded as one of the most influential stage directors in Portugal, but he's also one of the leading figures in the development of a new generation of Portuguese actors.
E o vencedor do prémio Carlos Avilés é... And the winner is... Luís Moreira. E quem melhor do que o próprio Carlos Avilés para entregar o prémio com o seu nome? And who better than Carlos Avilés himself to present the award named after him? Let's give a warm round of applause to Carlos Avilés as well. There he is again. Parabéns. Muitos parabéns, muitos parabéns. Boa noite a todos. Quando a Fundação Mirpuri me telefonou a dar esta maravilhosa notícia, eu fiquei estarrecido. Eu lembro-me porque eu estava a estender a roupa e deixei cair uma meia. Nunca mais soube dela. É provável hoje até que tenha uma meia de cada cor, mas não faz mal, porque sou artista. Queremos ver. Queremos ver. Agora tenho que provar. Também foi neste telefonema que me disseram, muito simpaticamente, que eu não podia revelar este prémio para ninguém até ao dia da cerimónia, à exceção, claro, das pessoas que podia trazer hoje comigo. E esse foi um telefonema mais insólito, porque responderam-me, isto é verdade, dia 8 não posso, desculpa, mas eu vou ao próximo, insinuando, por outras palavras, que eu agora vou passar a ganhar prémios, dia sim, dia não. Há que adorar a confiança que os meus amigos têm em mim. Aliás, o teatro é um grupo, e eu sem o meu grupo não seria absolutamente nada. São eles o Frederico Coutinho, a Alice Medeiros, a Maria Gonzaga, a Teresa Lima, o Fernando Vilas Boas e o Rui Seabra. Sem eles eu não seria absolutamente ninguém, nem seria o filho do meio. Uma última palavra. Quando, muito simpaticamente, a Fundação Mirpuri me fez uma visita guiada, eu perguntei, mas vão mesmo oferecer uma coisa que eu possa tocar? Eu explico porquê. Eu vou pôr este prémio com muito carinho na minha estante. Não é para mim vai de ser, nem para o exibir. É porque eu quero ter uma lembrança quando chegar a casa, quando isto já não for importante, de todos os dias que, com muita coragem, dedicação e lealdade, todos os meus amigos não me deixaram desistir. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muitos parabéns mais uma vez ao Luís. Diogo, falamos agora do nosso anfitrião. Médico, aviador, velejador, aventureiro, empresário e filantropo. É fundador e foi o primeiro presidente da Mirpuri Foundation. Um homem cuja missão é ajudar a fazer deste mundo um lugar um bocadinho melhor. Okay, so let's now talk about our host. Physician, aviator, sailor, adventurer, entrepreneur and philanthropist. Founding member and the first president of the Mirpuri Foundation. A man whose mission is to help make this world a better place. Para nos falar um bocadinho do seu sonho e do seu projeto, chamamos ao palco Paulo Mirpuri. To tell us a little more about his dream and project, I call to the stage Paulo Mirpuri. My dear friends, my dear guests, the night is already a bit late, but I could not avoid coming here to greet you personally and welcome all of you to the 2022 Mirpuri Foundation Awards Gala. It is a great pleasure to have you all here tonight with us and celebrate together the Foundation Awards ceremony. What a great performance we have been offered by Antonio, by Natalia, by Yana, by Aida, by Diego. The very deserved awards given so far also honor the culture, the art, the dance, the theater, and the music. And the Mirpuri Foundation this year is also awarding in the fields of science and innovation, and in the time of uncertainty that we are going through with international instability, we would also award today a Peace Award to somebody very special. Thank you very much to be here with us. Like my daughter said, you have chosen to be here with us today. Thank you very much. Obrigada, Paulo. Obrigada. Depois destas palavras de Paulo Mirpuri, partimos do slogan da Mirpuri Foundation para os próximos prémios desta noite.
tornar o mundo um lugar um bocadinho melhor. Este ano a Fundação decidiu premiar duas personalidades que partilham uma visão semelhante à do nosso anfitrião. Destacamos agora um homem otimista, confiante apesar de tudo no futuro da humanidade e que acredita que em breve o fornecimento total de energia na Terra poderá ser garantido apenas a partir do sol e do vento. Making the world a better place. We'll now move on from Mirpuri Foundation's slogan to the last awards of this evening. This year, the Mirpuri Foundation decided to honour two people who share a similar vision of that of our host. We begin by highlighting an optimistic man, confident in the future of humanity, and who believes that soon the energy supply on Earth may be totally guaranteed solely from the sun and wind. O professor Vladan Petrovic dedicou grande parte da sua vida à investigação académica e científica. Tem um percurso sublime na área da inovação e da termotecnologia. Engenheiro mecânico, professor catedrático e gestor, está atualmente a desenvolver um sistema que permite captar e armazenar a energia solar de uma forma mais económica e também mais eficiente. Professor Vladan Petrovic has devoted much of his life to academic and scientific research. His background in the field of innovation and thermotechnology is remarkable. Mechanical engineer, full professor and business manager, he is currently developing a system that allows capturing and storing solar energy in a more economical and efficient way. Ja sam radoznao po prirodi. Onda počeli su turbine da me interesuju, posebno parne turbine, pa onda počelo recimo nauka o vodenoj pari da mi pobuđuje interes, tako da sam ja za vreme studija još svoje aktivnosti usmerio praktično na termotehniku. Meni se javila želja da se bavim onda, znači, alternativnim energijama. Osjećao sam da tu mogu da dam veliki doprinos, ne samo za sebe, nego i za cijelo čovječanstvo. Shvatio sam onda da treba da se reši energetike. Ja sam vidio u solarnoj energiji praktično mogućnost da se reši energetika na celom svijetu. Mi imamo, kažem, 2000 sati sunca u godini dana. Kako je moguće da mi ne može tu energiju da akumuliramo? Kako možemo tu energiju efikasno da akumuliramo? Znači, kad uđe čovjek u ovu problematiku, prosto nevjerovatno koje sve mogućnosti postoje. Da može praktično cijela zemljina kugla da se greje preko solara. Jer mi možemo sa našim sistemom 550 kilovat po kubnom metru energije da akumuliramo na 1000 stepeni temperature. To danas ne može ni jedan sistem. Tako da danas imamo jedno rješenje koje, ja mislim, zadovoljava sve uslove i da možemo da kažemo da smo dobili sistem da može da se reši, da se dobiva kako toplotna energija, tako i električna energija za cijelo čovječanstvo. Još sa ovim smo dobili i jeftino rješenje i efikasno rješenje, znači veliku količinu energije sa visokim temperaturama. U prvom kontaktu sa gospodinom Mirpurijem meni je bilo jasno da sam sreo čoveka koji, kako bi kazao, ima velike namere. Ima želju da promijeni čovečanstvo. Ima želju da uradi nešto što u svetu do sada nije urađeno. To je ono što ja želim. Prvi put sam upoznao čoveka koji tačno zna šta hoće i konkretno rešava stvari. Ja se radujem i jedva čekam taj dan da napravimo 2 solarna sistema u Portugaliji i da pokažemo svetu da možemo. I ja tvrdim da će to da bude jedna inicijalna tačka gdje ćemo celu Evropsku uniju da ogrejemo i da osvetlimo iz Portugalije.
Imam bi savjet, ako mogu tako da kažem, na politički svet koji vodi državi, da veću pažnju i da se više posveti nauci. Tako je, znači politika mora da napravi optimalne pretpostavke za optimalno razvoj nauke. Senhoras e senhores, o vencedor do Prémio Ciência e Inovação, And the winner is... o professor Vladan Petrovic. E para entregar o Prémio Ciência e Inovação, chamamos ao palco a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. To present the Science and Innovation Award, we are honoured to call to the stage the Portuguese Minister of Science, Technology and Higher Education, Elvira Fortunato. Muito boa noite a todas e a todos. Good evening. It is a great pleasure for me to be here to award the award on science and technology. It is a real pleasure. First of all, I would like to congratulate Professor Vladan Petrovic for his work on renewable energies, a topic so important for today's concerning green transition. And also, I noticed your message to the politics. Myself, as a scientist, I work all my life on sustainable materials, on technologies, on non-polluting technologies, because this is the way to go. So the topic, again, is quite important for the challenges and the problems we are facing today. Finally, my sincere congratulations to Mirpuri Foundation to give these awards to the best talents, and most of them to inspire more talents in the future. Thank you very much. Professor Vladan, thank you very much. And now, you are awarded. Okay. And keep on strategy. I think you have a translator, yes? Yes. Um aplauso para o tradutor também. So. Guten Abend, meine Damen und Herren. Good night, good evening, ladies and gentlemen. Ich habe nicht genug Englisch gelernt, dass ich einen Dolmetscher habe. I haven't learned enough English, so I need an interpreter. Aber ich hoffe, dass ich verstanden werde. But I hope you'll understand me all the same. Noch aus jungen Jahren hat mich Technik fasziniert. Ever since I was a child, I have been fascinated by technology. Und ich hatte immer den Wunsch, in der Technik etwas beizutragen. And I always had the wish to contribute something to technology. Als ich jung war, When I was young, da ist Technik praktisch hatte große Fortschritte gemacht. technology made a lot of progress. Da waren Flugzeuge, Motoren. We had aeroplanes, engines. Und die Technik hat sich schnell entwickelt. And technology progressed very quickly. Ich hatte viele Jahre in Deutschland verbracht und an führenden Positionen und habe eine Menge von Patenten und wissenschaftliche Publikationen geschrieben. I spent many years in Germany publishing a lot of scientific papers. Und einmal habe ich gemerkt, dass sich Technik praktisch tut sich nicht viel. But then I noticed there's not much more progress in technology anymore. Und da hat mich diese Frage gequält, And I asked myself the question, warum eigentlich praktisch Technik geht nicht voran? why does technology stagnate? Sehen Sie selbst praktisch, dass wir Probleme, energetische Probleme haben. Das heißt, wir heizen heute mit Öl, mit Kohle, mit Holz.
You know, all the issues now we are having with the energy supply, we still heat with oil, with wood, with coal. Und was erstaunlich für mich war, dass die Wissenschaft nicht in der Lage war, praktisch die Physikalität der Vorgänge zu erklären. And what was really surprising for me is that science could not explain these processes via physics. Ich werde einige Beispiele praktisch angeben. I want to just quote a few examples. Für mich ist das nicht ganz normal, dass im 21. Jahrhundert wir Menschen nicht wissen, wie Gravitation funktioniert. It is not normal that we are in the 21st century and we still haven't worked out how gravity functions. Im 21. Jahrhundert, wir wissen nicht, was passiert, oder wenn wir den Strom durch die Leitung lassen, kommen elektromagnetische Wellen. Was ist eigentlich das? Was sind elektromagnetische Wellen? We still now in this century, we just know we have current that is flowing through the wire and an electromagnetic field is being created, but we still don't really know what an electromagnetic field is. Da herrscht praktisch eine Menge Unwissen. So there's still a lot of ignorance. Wir wissen nicht, in welchem Verhältnis stehen elektromagnetische Welle mit elektrischer Welle und mit Magnetfeld. We don't really know in which relationship an electromagnetic field is with regards to an electric field and a magnetic field. Warum können wir Magnet praktisch aus Eisen machen, aber nicht aus Kupfer? Why can we build a magnet from iron but not from copper? Warum zum Beispiel radioaktive Materie strahlen, die andere nicht? Why does radioactive material radiate and other material does not? Diese Problematik hat mich stark provoziert. And this really provoked my curiosity. Und ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben, I started writing a book diese Probleme zu klären. in order to solve or to explain those issues. Nach meiner Auffassung sind bis heute 17 Probleme, die ich in der Lage, glaube ich, bin, die zu lösen. In my humble opinion, I think I was able to solve 17 problems. Wenn die Probleme praktisch gelöst werden, ich glaube, die ganze Technik wird einen gewaltigen Sprung machen. And I think with these problems, once they are solved, technology will do a giant leap. Ich würde sagen, es gibt Gott, der hat mir Herr Mirpuri zugeschickt. I think Mr. Mirpuri was God sent. Der hat mich angerufen. He called me. Wir haben sofort gemerkt, der hat mich besucht nach Serbien. We immediately got on very well. He paid me a visit in Serbia. Wir haben sofort gemerkt, dass wir auf gleicher Wellenlänge sind. We immediately noticed we're on the same wavelength. Und dass wir gemeinsam die Welt verändern können. And that we can really change the world together. Ich werde Ihnen praktisch, sagen wir so, ich habe angefangen, das erste Problem zu lösen. Wir haben zum Beispiel solche Problematik, dass wir Energieprobleme haben. I solved the first problem. Now we've got this big issue of energy supply. Wir sind praktisch mit Sonne umgespielt. But the sun is all around us. Ob das möglich ist, dass wir heute, sagen wir, diese Probleme, energetische Probleme haben, gucken Sie mal heute, was, sagen wir, auch in der Politik passiert, ob die Russen, sagen wir, Gas einstellen oder, sagen wir, auch Öl, kein Öl auf dem Markt vorhanden ist und. So we've got many problems on the political level. We don't have oil, the Russians shut down the gas. Ich habe mir vorgenommen, mit Herrn Mirpuri zusammen,
Together with Mr. Mirpuri, zum Glück habe ich einen guten Partner aus Deutschland, der schon einige Jahre mit mir zusammen gut arbeitet. and together with a very good partner from Germany with whom I have been cooperating for several years. Und als erstes Problem wollen wir praktisch Energieproblem aus Sonnenenergie gewinnen. Das heißt 365 Tage mal 24 Stunden praktisch Strom oder sagen wir auch Heizung machen. First, we want to tackle the energy problem. Having the sun 365 days a year, 24 hours a day. So we want to generate energy, electricity from the sun. Und ich möchte nur sagen, wenn Sie Physik richtig erkennen, Sie werden nie glauben, welche Möglichkeiten diese Erde hat. If you really know physics, you know the immense capability this has, what our Earth gives us. Das ist vielleicht übertrieben am Ende des Buches, was da steht, aber ich würde sagen, praktisch, wenn man richtig Physikalität der Sache erkennt, kann man sogar menschliches Leben verlängern, sagen wir so. If you know the physicalities, one can even extend the life of humans. Ich bitte das Bild über unsere Solaranlage. I just want to show you a picture of our solar power plant. Sehen Sie, das ist das Konzept von unserer Solaranlage. This is the concept of our solar power plant. Da oben, was Sie sehen, das sind die Flachspiegel. What you see there, these are the flat mirrors. Dessen Aufgabe ist praktisch nur die Sonnenstrahlen, die werden praktisch der Sonne nachgeführt. So it directs the sun rays. Und sie steuern die Sonnenstrahlen senkrecht. Put them in a vertical position. Unten haben sie konische Spiegel. And then we've got the conic mirrors. Da können Sie zum Beispiel für 50 Meter Konzentrator 3500 Grad erreichen. So with the concentrators you can reach even 3500 degrees centigrade. Rechts ist Wärmespeicher, wo wir Sonnenenergie speichern können. On the right-hand side you see this heat accumulator that stores solar energy. Wir können mit diesem Speicher praktisch weitaus die größte Energie speichern im Vergleich mit dem Stand der Welt. This is one of the biggest energy storage tanks compared to any other. Das ist Energie von 1000 Grad. We have energy of 1000 degrees centigrade. Das können Sie glauben, dass wir in 6 Monaten nur 2% Verluste machen können. And there's just a negligible heat losses at 2% over a period of time of 6 months. Wir brauchen zum Beispiel 10.000 Wohnungen zu heizen. In order, for example, to heat 10,000 households, 60 Konzentratoren we just would need 60 of those concentrators und 5 bis 6 Wärmespeicher. and 5 or 6 heat accumulators. Das heißt, wir sind die Erste auf der Welt, So we're the first in the world. wer der Strom 365 Tage mal 24 Stunden aus Sonnenenergie praktisch erzeugen kann. We can generate electricity the whole year round just from solar energy. Ich möchte mich nochmal zu Herrn Mirpuri recht herzlich bedanken. I want to thank from the bottom of my heart Mr. Mirpuri. Und ich bin sicher, sein Land wird irgendwann mal stolz auf ihn sein. And I'm sure his country will be proud of him one day. Ich bedanke mich. Congratulations. Obrigada. Uma aula. Foi uma aula. Espero que tenhamos aprendido muito. O último prémio desta noite tem o nome de Leif Erikson, o primeiro europeu a visitar a costa da América do Norte no ano 1000. É um prémio muito especial, Diogo. Um símbolo da paz e dos povos vikings da Islândia que concordaram em resolver as suas diferenças religiosas, abandonando as armas e dando origem a uma cultura pacífica que se mantém na região
desde então. The last award of the evening is named after Leif Erikson, the first European to travel to the coast of North America in the year 1000, a symbol of peace and of the Viking people of Iceland, who agreed to settle their religious differences by laying down their weapons and giving rise to a culture of peace that has lasted in the region ever since. A personalidade que premiamos esta noite é conhecida como o pai dos estudos da paz modernos. Ao longo de 70 anos de carreira, mediou mais de 150 conflitos entre nações, religiões, comunidades locais e sociedade civil. Dedicou a sua vida à investigação académica e escreveu mais de 1.600 artigos e 160 livros sobre a paz. Os seus ensinamentos são estudados e pesquisados em diversas universidades de todo o mundo. Em 1987, recebeu o Right Livelihood Award, também conhecido como o Prémio Nobel Alternativo da Paz. The person we are awarding tonight is known as the father of modern peace studies. Throughout his 70-year career, he has mediated more than 150 conflicts between nations, religions, local communities, and civil society. He has devoted his life to academic research and has written over 1,600 articles and 160 books on peace. His teachings are studied and researched in universities all over the world. In 1987, he received the Right Livelihood Award, and also known as the Alternative Nobel Peace Prize. You know, I was born in 1930, which means I was born right after the First World War, which ended in 1918, and before the Second World War, which started in 1939. So when we came out of the Second World War, I thought I had had enough of it. Such an experience, never again. Never again. So what do we have to do? Recognize some causal factors for these horrible consequences, but also find causal factors for peaceful consequences. And then try to see how can we move from the causes of war to the causes of peace. And I've been doing that ever since. It's not enough to study peace and to have some ideas. You have to try to use them, apply them, and see whether in fact they work. I come from a physician family. In other words, the idea of diagnosis, prognosis, and therapy, these are ideas that I got with my mother's blood. And I can do this as a mental experiment, but I can also do it in reality if the parties are interested. So what do I consider being one of my greatest achievements? Well, I think I did a reasonably good job in Korea, between North and South Korea. Because they will come much further cooperating on a solution. I think foundations like the Mirpuri Foundation are so important because they tell the world that peace is so important itself that we as a foundation support it, and we even give a prize to those we think are promoting peace. Have a look at what is happening to war and peace. There's a science coming up, peace science or peace research. Support it, contribute to it, come with ideas. Tell we who are working on it what you think is the key to peace. And I can only conclude
that the human nature, quote unquote, is capable of the worst possible and the best possible, capable of hatred and love, of terrible violence and having wonderful relations together, often called love. In other words, we seem to be capable of a large spectrum. So what we have to do is to move the point of gravity of what we do from the bad end of that spectrum to the good end, from the violent end to the peaceful end. Em conjunto com o Peace 2000 Institute da Islândia, a Mirpuri Foundation atribui o prémio Leif Erikson Peace Award a Johan Galtung. Together with the Peace 2000 Institute from Iceland, the Mirpuri Foundation presents the Leif Erikson Award to Johan Galtung. É uma honra termos aqui esta noite o próprio. Infelizmente, por razões de saúde, não poderá estar aqui presente, mas temos então a sua filha para receber o prémio em seu nome. Indeed, it would be an honor to have Johan Galtung joining us this evening to present him with the Leif Erikson Peace Award. However, due to health reasons, that will not be possible. To accept the award on his behalf, let us welcome his daughter. Let's give a warm round of applause to Irene Galtung. Good evening, I'm Thor Magnusson of the Peace 2000 Institute. The award we are presenting tonight is the Leif Erikson Peace Award. It has been presented 2 times before to an Israeli soldier that refused to fight the Palestinians, and to a remarkable woman in the American Congress who was the only person who stood up against Bush in the war on terror. And she saw for what it was and what it would bring us. And in these times we are facing now, the theories of Johan Galtung are remarkable. It's called the art of peace. He has turned on the head the old theory of if you want peace, prepare for war. He says if you want peace, prepare for peace. I hope by presenting this in Lisbon this year, this will be a calling to the Portuguese government, politicians, scholars, to adopt his theories into the universities. There should be no politician in the future without studying Johan Galtung's Art of Peace. Thank you. Comandante Carlos Mirpuri também, palavras. Very good evening, and thank you for being here tonight. I guess as the oldest brother, it's for me to wrap up this round of awards. And in the name of my family and our foundation, I'm very proud to award this distinction to Johan Galtung through the hands of her daughter, Irene Galtung. Good evening. My name is Irene Galtung. I'm the daughter of Johan Galtung, and I come here on behalf of him. And he would like to say a few words. Dear Mirpuri Foundation, dear Peace 2000 Institute, dear guests and everyone, thank you so much for the Leif Erikson Peace Award. There are 2 kinds of peace, negative and positive. Negative peace is simply the absence of war and violence, and positive peace is the presence of love as an attitude and cooperation as behavior. Obviously, we need both, not only one of them. And that is, in a few words, the peace agenda that I have and still am working on. I wish everybody would include that simple agenda in their daily lives. And don't forget, peace with yourself.
E chegámos com a palavra mágica, paz. Chegámos assim ao final desta noite inesquecível de homenagem às artes, às suas formas de expressão e à humanidade. Uma noite em que, uma vez mais, o mundo esteve unido, deixando de parte os preconceitos, as rivalidades, as diferenças, os antagonismos. Uma noite de alegria, de celebração do talento e da esperança num mundo melhor. Uma noite em que a visão e a missão da Mirpuri Foundation estiveram presentes em cada momento, em cada sorriso, em cada aplauso vosso, nesta cidade única que é Lisboa e neste espaço centenário que é o Teatro Nacional de São Carlos. And so we reach the end of this unforgettable evening, a tribute to the arts, to their forms of expression and to humanity. An evening in which once again the world came together, setting aside prejudices, differences and antagonisms. An evening of joy, celebration of talent and hope for a better world. An evening in which the vision and mission of the Mirpuri Foundation were present in every moment, in every smile, in this unique city of Lisbon and in this marvellous opera house, São Carlos.
também ao maestro António Piroli, que se junta a nós, por favor, aqui no palco, e continuem os aplausos. António Piroli and the choir master Gianpaolo Vassella to join us, please. It is now time to say goodbye. Chegou então a hora das despedidas. Chamamos todos os premiados também. Espero que tenha sido uma noite inesquecível para todos vós. Yes, indeed, the time has come to say goodbye. We hope that this was a memorable evening for everybody. Em nome da Mirpuri Foundation, agradecemos a todas as pessoas aqui presentes e pedimos mais uma vez aos premiados que subam ao palco para o último aplauso. Paulo Mirpuri e também Laura Mirpuri, para tirarmos uma fotografia que fique para a posteridade. On behalf of the Mirpuri Foundation, we thank you all for your presence. We would now request all the award winners to come on stage. Paolo and Laura Mirpuri to please come on stage as well, so that we can take a group picture to eternalize this unforgettable evening. Já aqui está. Are we all here? Yeah. Boa noite a todos e a todas. Os premiados, venham. Premiados. Boa noite mais uma vez, muito boa noite.